V by I দাও এটা থিটা 1 এটা থিটা 2 যদি পারপেন্ডিকুলার ড্র করে দেখা যাম রাইট অ্যাঙ্গেল থাকে তাহলে tan θ P by B P কি রে B B কি রে I তাহলে কোন কাହାର থিটাটা বড় এর না B র এর যদি এর থিটাটা বড় তাহলে V by I টা কার বড় হবে এর না B র अरे v by I এটালা v এটালা I v by I এলা স্লোপ তাহলে কার স্লোপটা বড় এটা আরে আঙ্গেল দিকে তো স্লোপ এর বড় তাহলে স্লোপ অফ a ইকুয়াল টু স্লোপ অফ b তাহলে v by I কি দেব রেজিস্ট্যান্স তাহলে কার রেজিস্ট্যান্স বড় এর এই রেজিস্ট্যান্স বড় ছোট আর রেজিস্ট্যান্স বড় কোথায় হবে সিরিজে মিশি যায় এদিন পড়াই যাব এই বসে আলাদা করে বসে তাহলে স্লোপ অফ a greater than slope of b বুঝি পারবা বুঝি পেলে দিচ্ছি হ্যাঁ স্লোপ বুঝি পারছো ওটা স্লোপ হ্যাঁ তোমার পাখে ইন্দো স্লোপ হইছে আরে কেতে অ্যাঙ্গেল করছি if the body is moving like this angle the angle is very small so slope is less if the angle is like the body is moving like this the angle is more so slope is more এই জায়গাটা অধিক অ্যাঙ্গেল করা এই জায়গাটা অধিক স্লোপ হবে তাহলে স্লোপ কত দেব tan থিটা p বাই b p কে b p কে i তাহলে d বাই i কত হচ্ছে তাহলে a এর স্লোপ কত তাহলে রেজিস্ট্যান্স অফ a গ্রেটার দ্যান রেজিস্ট্যান্স অফ b थोड़ा थोड़ा हो रहा है हां से लास्ट से धोखा से टोका काई हो चलो दिखाई दिया और से मुझे तो तब दिखाई नहीं चलो তাহলে রেজিস্ট্যান্স কার अधिक হবে সিরিজের না পারবে সিরিজের মিশি যাবে আর তো R1 + R2 + R3 + R4 হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে A is series connection and B is or parallel connection पहला yes sir अब देख लो ये सार खाली ये सार सारू यस पदरी এত বড় বাক্য কি ছোট বাক্য কিছু নাই বুঝলো বুঝলে হ্যাঁ এই তোরা আছে আউট দেন না কে জানেন নি ওরা हां ट्राई करो ना हां रेडी उसी दिन तो this is T1 at temperature T1 the graph is at temperature T1 the graph is at temperature T বুঝলো বর্তমানে কহিব কোনটা সিরিজ কোনটা প্যারালাল আর কোন টেম্পারেচারটা বড় T1 বড় না T2 বড় explain explain which graph so give series connection and parallel connection ହେଲା series connection and কোন parallel connection and which temperature is larger ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈ ಹಿಡಿಯನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಿಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ देखिए ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ Edukul थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नहीं होगा अबे ना
Esta कोड़ा को इतना इवाना और भाई सर करके ना पेपर तो उधर ये वाला आया आर बोलते हैं ये वाले बीटा इतना चाहिए ओवर ले आया आइटा बीज कोड़ा आया खाली 20 तो कह देता आइटा पळेला कर तो गरम कोन एठी की चालिया उठ बे जाने भाई बढ़िया पत्र विज्ञापन ଏବେ ବିକବେ ଟମାଟୋ କେଜି 70 କାକୁଡି କେଜି 90 ଯାହା ବିକିବ ସେ କଣ ଭାଇ ସାର ସାରୁ କଦଳୀ କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କଣ ଭାଇ ତ ସାରୁ अरे सार का तुम्हें सारू लागलो सारू नो प्रॉब्लेम यस ये काय आहे तो भाई सुना भाई निकाल करो तो सर जी यार आई भी तुमको कोड़ा आई नडिया आई भाई भी तुमको कोड़ा ना वन भाई ना सौदा मुझे बता मुझे कहना अरे भाई ओम शो उठा ले 1% तो कर देगा मेरा मन रखी बात तो रेडी ए जाने नहीं এই বুঝি পারলো ও কাই এমনি করলি কারণ বড় y axis লাইন দেখছি x axis রে দিয়ে দিয়েছি তো স্লোপ বার করছি দেখো স্লোপ বার করে দিলি থিটা 1 বড়টা ছোটটা হলো থিটা 2 t2 লিখিস তো থিটা 2 লিখিস জেলা কনফিউশন হবে জেলা তাহলে দেখো i বাই v কি বড় হবে t1 বড় হবে না t2 বড় হবে t1 এই আইটা বড় হবে তাহলে ইয়ার স্লোপটা বড় t1 ର ସ୍ଲୋପଟା ବଡ ନା t2 ର ସ୍ଲୋପଟା ବଡ t1 ତାକୁ ଗ୍ରାଫ b ଦେଇଦେଲେ a ର ସ୍ଲୋପ থিটাটা বড় না b ର থিটাটা বড় a ର তাহলে a ର যদি থিটা বড় তাহলে অ্যাঙ্গেল বড় তাহলে স্লোপটা বড় না ছোট বড় বহুত বড়িয়া তো স্লোপ অফ a গ্রেটার দ্যান স্লোপ অফ b হ্যাঁ তো কোন সেটা পড়ুছ মতে দিয়ে কইলো কদলি स्लोप ऑफ a ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b বুঝতে পারলো কিন্তু ভাই দেখো i বাই v কোন হচ্ছে 1 বাই বহুত বড়িয়া তাহলে 1 বাই r অফ a ভাবে বুঝো গ্রেটার দেন 1 বাই r অফ b বুঝি পারলো তাহলে কোন হলা r a লেস দেন r b বুঝি পারলো না বুঝি পারলো তাহলে রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচার সেটা কোন জানো কি বুঝি রেজিস্ট্যান্স টেম্পারেচার সেটা কোন ইকুয়াল তাহলে আরে কি এ t1 লেস দেন কি এলা এলা তাহলে কইলো কি এ সিরিজ কি প্যারালাল b এলা সিরিজ এ এলা b র রেজিস্ট্যান্স ଅଧିକା তাহলে তো গ্রাফ b explain series connection
ओ कनेक्शन सीरीज कनेक्शन बहुत बढ़िया और ए कौन देला and yes parallel combination explain parallel connection और combination जान अब जो है वो ये वैसा बात जाइए और बात करेंगे ला उसी ने दिया आंसर सी कोई दियो आपा बाबा कौन बात सुने तो का उसी ये देख ली और पता नहीं क्यों दे यार उसने तो बोल तो पता नहीं क्यों ए अरे मैं बात कर रही हूं कि कुछ नहीं है भाई तो सब लोग ये नहीं क्या अपॉर्चुनिटी दे ये तो देख पहला 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 तो पास में हो जाएगा अरे बात कर दियो रे पहला स्कूल में ना itu tuh ya soalnya itu lah relationship berlaku laku itu lah relationship berlaku laku tadi saya lagi relation bujiman siri berlaku bujiman bukan this that those koi ini sorry dulu this that is mana series combination that mana parallel combination maximum mana those is that those ହେଲା ତୁ ବଡ ବଡ ବାମ୍ଫ ରେ ମତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାମ୍ଫ ଦେ ସୁଆଡି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ ଭାଇ ଏ ତ ସଇଲା ବୁଝିଲୁ ପଢିଲୁ କଣ ତୁ ଭାଇ ଯାଉ ତ କଣ ସକାଳେ ତାହା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆସି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଆଉ ତ ତୁ ତ ପରେ ଆଉ ତ ହସ୍ତେ କାହିଁ ରହୁଛ ହସ୍ତେ ସବୁ ଖାଇଲେ ପାଣି ଭଳିଆ ସୁସ୍ଥ ପରେ ଏଠି ଆଉଛ ଟିକେ ଆଉ ତ ସେଟା ଏବେ ଚିହ୍ନିବ ସାର୍ବଭୌମ ମଧ୍ୟମ ସମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇ ପାରୁଛି କହିବ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से आपको डाउट होने लगेगी से जो इलेक्ट्रोलाइट माने तो पानी दिया जाता है इसके बाद अब इतना जो सेल लाइट है जो तो ये हमारा है इलेक्ट्रोन हमारा डिस्चार्ज तो वाटरटा पॉलीमर डिस्चार्ज तो से एक्सपोर्ट लाइट बैटरी चार्ज चला ऐसे बैटरी कम यूज चला तो इन्वर्टर में सोर्स है इन्वर्टर लिथियम हमारे कारण लिथियम बैटरी फॉर्म में हम चार्ज को स्टोर करेंगे और फिर हम चार्ज को स्टोर करेंगे चला लिथियम बैटरी यूज करेंगे कंप्यूटर के देखो पावर बैंक को कोई लिथियम आओ ठीक है तो 3000 एंपियर पावर बैंक होला इनका मोबाइल चार्ज हो जी और कितने तो एनर्जी स्टोर कर पारी बुझला और से हम पावर बैंक सब कितने 2000 रो हमें की 3000 और हम को स्टोर कर पारी बहुत कॉस्टली है जो बुझला से हम लिथियम बैटरी यूज करने बड़ा बड़ा केस नॉर्मल बैटरी यूज करने का हमें पानी वाटर वाला जो ओके रहेगा गाड़ी में कुछ तो बड़ा फोर सब बैटरी वाला माने पानी वाला बैटरी तो अब आसु नहीं बंद है नहीं ये ऑटोमेटिकली लिथियम बैटरी एंट्री कर नहीं तो देखिए सब गाड़ी स्टार्ट हुए पानी डालो ये पानी डालो दी हमारे बैटरी चेक करो तब गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो आसु से तो पानी बंद है କାରଣ ଯେମିତି କାପାସିଟର କାପାସିଟର ଲାଗିଛି ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଣି ପ୍ରତି 3 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ଚେକ୍ କରିକି ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡେ ପାଣି ଲେଭେଲ କମ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି
io verticale scuola da sistema ता ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାପାସିଟି ଯଦି ଫ୍ୟାନ କଏଲ ସହ ପଡିବ ଫ୍ୟାନ କଏଲ ସହ ପଡିବ କାପାସିଟି ଆମେ 6 ମାସ 10 ମାସ କାପାସିଟି ଚେକ୍ କରନ ଆମେ କଣ ଆମେ ଯଦି 30 ଟଙ୍କା କାପାସିଟି ଚେକ୍ କରିଲେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାନ ଟା ଅଛି ଆଉ 40 ଆଉ କଣ ହବ ଆଉ କାପାସିଟି ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ନ ରଖିବ ସଡନଲି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ କରିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଏଲ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି ଡଟ୍ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତିଆରି କରୁଛି कॉइल आउट पड़ी सडनली कॉइल दीटा लेयर कॉइल अछि तो लेयर कॉइल अछि आउ गोटा बाहर कॉइल अछि भीतर लेयर पड़ी बाहर लेयर कालो माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेपरेट लॉस सेपरेट को सेपरेट मैग्नेटिक फ्लक्स सिग्नल फ्लक्स सेपरेट इनको कॉन्सेप्ट है ना एति पड़िबो मोड केला पर सीरीज सेल पैरेलल पड़ जाता है ना ऊपर से मैनेज और ये आपको क्लास को दिया ये भारी बादशाह पढ़ुछु ना बादशाह पढ़ुछु से